बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल। खुश आमदीद ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਕਰਮ ਪਤਨ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਨ ਤੇ ਵੀ ਦੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਈ ਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੇਦਾ ਚਾੜਿਆ, ਬੰਦਾ ਟਾਂਦਾ ਟਾਂਦਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। Il segnale raffigurato pronuncia di Khagan Shanagah करता un tratto di strada destata, एक सड़क का हिस्सा खराब है। पेरिकोलो का सैन है, इसे स्ट्रादा destata भी कहते हैं, स्ट्रादा de fermata भी कहते हैं। pavimentazione irregolare, fondo giallo तो फिर रोड पे काम चल रहा होता है और इसके साथ कोई स्पीड का सैन हो सकता है। पेरिकोलो का है तो 150 मीटर पहले लगा होगा। वेरो Il segnale raffigurato non consente la circolazione, दिखाया गया निशान इजाज़त नहीं देता चलने की दी veicoli को la strada, इस रोड पे गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं है। फाल्सो, गाड़ियाँ चल सकती हैं, सिर्फ उन सेंसो विता तो इधर से मना है, दूसरी तरफ से इधर निकल सकते हैं। इन वेचे दलाल पार थे, इसके बदले दूसरी तरफ से। और ये सेंसो उन्हीं को भी लगा होगा जी। ये कोई नहीं कि इस रोड पे अब गाड़ियाँ चल नहीं सकती, चल सकती हैं। पेरिकोल अद्वैतो का सैन है। In una strada senza unico di circolazione, एक एक तरफा चलने वाली रोड में con la segnaletica indicata in figura साथ जो निशानदेही बता रहा है शक्ल में सी वो sempre viaggiare, हमेशा सफ़र कर सकते हैं। फिर फीले पर ले लाइन बनाकर फाल्सो, लाइनें बनाकर हम सफ़र कर सकते हैं कोर्से कम्यारे करने के लिए पुलिस वाले की इजाज़त से। चौक में इशारा लगाओ या इंटेंसो ट्रैफिको और जैसे ऑटोस्ट्रादा या पेरूनी सेंसो di marcia दो ट्रैक हों। Il pannello integrativo raffigurato लगी हुई तख्ती दिखाई गई इन फगुरा आ शक्ल में इंडिका ज़ाहिर करती है अल्तेसा दी उनवीदो तो एक पुल के नीचे से गुजरने वाले रास्ते की हाइट। फाल्सो, एडी केड़ी बोले जेड़ी अन्नी उच्ची। अच्छा इसका ना 400 तो 5 नंबर पेज है 405, इसके साथ लुंगेसा सोतो आएगा तो सवाल फिर होगा। Quando non c'entro abitato जब रिहायशी वादी में conducente di un veicolo गाड़ी का ड्राइवर सिम्बाते उन corteo एक जुलूस का सामना करता है deve evitare suonare il clacson, चाहिए अरन बजाने से अवॉइड करना बचना। वेरो 597 नंबर इसका पेज है 597 जुलूस वालों का सामना करें तो रोड की राइट साइड पर रुक जाएं, सड़क के खाली होने का इंतज़ार करें, अन नहीं बजाना, गाड़ी को पीछे नहीं हटाना और शोर कर लेना कि जुलूस वाले मुकम्मल तौर पर गुजर गया। ला फिरमाता विताता ठहरना मना है। अला सुबह को दी पासी कारी बिली, घर की नकासी पे, घर में इन आउट होने वाली जगह उसे पासी कारी बिली कहते हैं। फिरमाते की इजाज़त है, सोचता मना होता है। फाल्सो, इस सिस्टम रितनूता पेराई बम्बीनी, बच्चों के लिए सीट देवनो एसरे होनी चाहिए दिती होमलोगाती मंजूर शुदा किस्म की। ये मानतनुती sempre efficienti और हमेशा कारकर्दगी मेंटेन रखनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। सिस्टम रितनूता फिर बम्बीनी के सवालों में पुरके या उन्हीं को तीपो आ जाए तो सवाल गलत होगा, ना आए तो सवाल ठीक होगा। और इसका बेज है जी 792। पुरके उन्हीं तीपो को फाल्सो, ना आए तो वेरो। Il fine dal primo scorso, पहली मदद देने का मकसद एक quello di chiedere subito il ferito फौरी तौर पर जख्मी से पूछें come è avvenuto incidente, एक्सीडेंट कैसे हुआ है। फाल्सो, ये काम पुलिस वालों का वेरिफिकेशन करना, हमने हेल्प करनी है। और avvenuto वाक़या वक़ुआ इसके sempre फाल्सो। एक मोटा सा गैस भी है फरीतो इनफर्तुनातो के सवालों में पॉसिबले, पॉसिबलिटा, पॉसिबलमेंटे
پولیتو پولیتا پلیتی میدی کو آ جائے تو سوال ویر ہوگا۔ اچھا یہ سوال ہے جی 846 846 La cargiata destinata سڑک بنی ہوتی ہے alla sosta di emergenza ایمرجنسی پارکنگ کے لیے فالسو۔ کرجاتا نارمل عام طور پر جو ہے وہ گاڑی کے چلنے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ ایمرجنسی پارکنگ کے لیے۔ Il segnale raffigurato دکھائے گا نشان ان corrispondenza di una piazza ایک جگہ کی ذمہ داری میں۔ Prescrive l'obbligo ضروری حکم دیتا ہے چرکولیشن چلنا secondo verso indicato بتائے گی طرف کے مطابق، جس طرح طرف ظاہر کی گئی ہے اس کے مطابق ہی چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ una piazza ایک جگہ۔ ویرو روتوتوری کا سین ہے جی 205 206 اس کے پیج ہے، اور یہ سینیالے دی اوبلیگو ہے اور ایک حکمیہ سین ہے۔ اچھا کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ سینیالے دی پریسکریپشن کیا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے سینیالے دی دویتو منع کرنے والے، سینیالے دی اوبلیگو ضروری لازمی جو بلو دائرے کے اندر ہوتے ہیں، اور سینیالے دی پریچیڈنسا یہ حکمیہ سین ہے پابندی والے۔ Avvicendosi ad un semaforo che già da molto tempo ha luce verde accese، ایک اشارے کے قریب جو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گرین لائٹیں آن رکھتے ہوئے، ایک اشارہ زیادہ دیر سے اس کی لائٹیں گرین ہے۔ Occorre accelerare ضروری ہے ریس دینا فالس ہو گیا۔ senza che vi sia necessità بغیر ضرورت کے دی گردارے لالوچے دل سیمافورو اشارے کی لائٹ کو دیکھنے کی ضرورت کے بغیر ریس دیں فالسو۔ اشارہ دل چہ ریڈ ہو گیا ہوا تو ریس کیسے دینی؟ اے اوبلیگاتوری ردورے لا ویلوسیٹا ضروری ہے سپیڈ کو سلو کرنا ان پریزنسا دی کلونکوے سینیالے استرادالے روڈ پہ کوئی بھی سین لگاؤ فالسو۔ اچھا کلونکوے کوئی بھی، اس کے 4 سوال ٹھیک ہیں، 3 میں بیناری آتا ہے BINARI بیناری، اور ایک میں کیا آئے گا لوچے LUCE لوچے، باقی فالسو۔ سے نونا strada forte pendenza اگر ایک روڈ میں زیادہ ڈھال ہو il passaggio tra i veicoli گاڑی کے درمیان سے گزرنا non facilmente possibile آسان ممکن نہ ہو ان genere عام طور پر rispetto al conducente che procede جو ڈرائیور آگے جا رہا ہے ان سلیتا ریستارسی چڑھائی پہ رک جائے گا فالسو۔ اچھا بھائی نے مشکل سوال جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ حل کر لیے ہیں شان بھائی نے۔ یہ 4 سوال نے جی 582 اور 583 پہ، 2 میں ریترو مارچا اور ایک میں ڈیفیکلٹوزو کا گیس ہے تو یہ فالسو جس میں کہتا ہے کہ چڑھائی پہ رک جائے کیونکہ اترائی پہ رکنا ہے وہاں پہ ریترو مارچا کرنا۔ نلکاز دن گمرو دلا کرجاتا سڑک کو جام کرنے کی صورت میں پھر کدوتا اچیدنتالے دلکاری کو سمان حادثاتی طور پر گر جائے۔ Il conducente deve evitare ڈرائیور کو چاہیے اوائڈ کرنا اسپوستارلو ہٹانے سے۔ پھر consentire اجازت دینے کے لیے la costruzione corretta caduto کہ جو گرا ہوا ہے اس کو دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے فالسو۔ جتنا پاسبل ہو سڑک خالی کرنی ہے ٹریفک کے گزرنے کے لیے۔ اچھا اس میں ایک موٹا سا گیس ہے جی اچانک سامان گر جائے کدوتا اچیدنتالے۔ ان گمرو دلا کرجاتا کے سوالوں میں ریندرے چور ریموورے آئے گا تو سوال ویر ہوگا، یہ غلط ہو گیا کہ وائڈ کرے ہٹانے سے۔ 720 721 722 اس کی بھیجا۔ La patente di categoria A può essere conseguita، A کیٹیگری کا لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے con accesso dritto براہ راست ڈائریکٹ da chi non già titolare di patente A2 جو پہلے سے A2 کا مالک نہیں ہے، da almeno 2 anni کم از کم 2 سال سے، solo se ha compiuto di 24 anni di età صرف تب بھی وہ لے سکتا ہے اگر اس کی عمر 24 سال پوری ہوگی تو۔ ویرو اچھا AM لائسنس سب سے چھوٹا اسے حاصل کرنے کے لیے عمر 14 سال، A1 کے لیے 16، A2 کے لیے 18 اور A ڈائریکٹ لینا ہے تو پھر آپ کی 24 ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس A2 ہو تو پھر 20 سال۔
La responsabilità penale con essa al sinistro stradale sorge। रोड पे हादसा करने से सज़ा की जिम्मेदारी, पिनाले की जिम्मेदारी सोर्जे पैदा होगी। आंके भी इनकाज दी ओमिचिडियो कल्पोजो कत्ल करने की सूरत में। वेरो एक भाई ने ये गलती की है, कत्ल करने की सूरत में या लेसियोनी ग्रावी परसों लोगों को ज़्यादा जख्मी करने से या कोदिचे पिनाले सज़ा के कानून के मुताबिक। और इसका बेज है जी 861। सोर्जे के साथ ये तीन ही ठीक हैं जो बताए हैं। लेसियोनी ग्रावी परसों लोगों को ज़्यादा जख्मी करने से, नंबर 2 इनकाज दी ओमिचिडियो कल्पोजो और कोदिचे पिनाले के साथ। वेरो था भाई ने फालसो कर दिया। Il segnale raffigurato दिखाएगा निशान si contra मिलेगा prima di una strettoia तंग जगह से पहले। के दी नॉर्मा जो कानून के मुताबिक consente il passaggio गुजरने की इजाज़त देता है di una sola fila di veicoli गाड़ियों की सिर्फ एक ही लाइन को। अच्छा, जब भी मैं इसकेदा रिकॉर्ड करता हूँ बताता हूँ कि भाई ये 242 से लेके 246 तक 242 तो लेके 246 तक 2 सवाल पक्के नहीं तो एक तो आउंदे ही आउंदा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ खलोना तो असी हक देना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ सामने तो आ रही हैं और कानून के मुताबिक यहाँ पे एक ही फिला जाएगा, हम रुकेंगे, हक देंगे और जो सामने से आ रहे हैं वो गुजरेंगे एक फिला। इसमें senso unico diritto di precedenza या divetto बोले तो फाल्सो। एक गलती ये अपने भाई ने कर दी, एक ऊपर वाले साथ साथ ही दोनों कर दी। सवाल वेरो थे, भाई ने फाल्सो कर दिए। Il delineatore raffigurato दिखाएगा निशान si trova मिलेगा इन serie di più elementi एक से ज़्यादा हिस्सों में। per evidenziare una curva pericolosa खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा करने के लिए। वेरो और ये इसका एविडेंशियारे, इसके सारे वेरो हैं, कोई फाल्सो नहीं। और इसका पेज होगा 401 यहाँ पे 401। La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di forte pioggia। सेफ्टी का फासला जो अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच का फासला रखते हैं वो 100 मीटर का होना चाहिए बारिश की सूरत में। फाल्सो। अच्छा, distanza di sicurezza में जो नंबरों वाले सवाल हैं वो सारे गलत हैं। नंबरों वाले 3 वेरो हैं। माकिनास गुमरा नेवे बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी के साथ 20 मीत्री। माकिना स्वादित्रिचिदी साले नमक बखेरने वाली के साथ 20 और 3.5 टन से जो ऊपर ट्रक है उसके साथ 100। बाकी नंबरों वाले सारे फाल्सो हैं। distanza di sicurezza में पारी वाले सारे फाल्सो। freno mano, freno di stazionamento, potenza cilindrata falso। freno di servizio के साथ है। distanza di sicurezza aumenta, aumentare maggiore बढ़ाने की बात करेगा तो वेरो, diminuta, diminuire, inferiore कम करने की बात करेगा तो falso। evitato effettuare un secondo sorpasso दूसरी बार क्रॉस करने का अमल मना है। senza prima esserci riportati a destra दाईं साइड पे गाड़ी को लाए बगैर। फाल्सो। अगर आपकी तरफ 2 ट्रैक हैं तो एक की बजाय आप 2 गाड़ी को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार क्रॉस करना है तो देसरा आएंगे तो फिर दूसरी बार करेंगे। अच्छा, ये ना कहीं पे होगा 660 यहाँ पे कोई होगा ये सवाल। फिर कुरेंदो una strada extraurbana शहर से बाहर वाले रोड पे चलते हुए durante una giornata सुलाता एक धूप वाले दिन के दौरान। sufficiente काफ़ी है accendere करना लूचे दी पोजीशन वाली लाटे फाल्सो। हमने इससे आगे वाला स्टेप जो लूचियाना बलियांती है वो ऑन करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो जी। ये 3 स्टेप है जी। नंबर 1 लूचे दी पोजीशन है, उससे आगे वाला स्टेप आना बलियांती जो हमने आनी रखनी होती हैं और उससे आगे लूचे बलियांती या लूचे प्रोफुंदीता होता है। जब क्रॉस करना हो तो आगे वाली गाड़ी को डिपर मार सकते हैं। स्कोरेरियन फ्रीतो दला स्त्रादा रोड पे जख्मी की मदद करना। पोस नफिकारे मतलब हो सकता है सलवाली लवीता जिंदगी बचाने का। वेरो जख्मी वाले चैप्टर जो है ना 22 नंबर, इसके 2 सवाल आ रहे हैं। अच्छा, ये 845 नंबर पेज आगे 846 तो दिते आस आगे 10 है ना। फ्रीतो इन फर्तुनातो के सवालों में मोटा सा गैस भी है।
possibilità, possibilmente, pulito, pulita, medico, sval vero. Prima di iniziare un lungo viaggio, ایک لمبا سفر شروع کرنے سے پہلے opportuno ضروری ہے aumentare la pressione di gonfiaggio di pneumatici, ٹائروں میں ہوا کا پریشر زیادہ کر لیں. فالسو کنٹرول کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہوا بڑھا لینی، ٹائر ہی پاٹ دینے بھر بھر کے. Il segnale raffigurato pronuncia دکھائے گا نشان آگاہ کرتا ہے la distanza dal prossimo segnale di stop. یہ فاصلہ بتا رہا ہے جو آگے والا سین سٹاپ کا ہے اس کا فاصلہ، جبکہ یہ دار پریسیڈنسے کا فاصلہ بتا رہا ہے کہ 320 میٹر پہ. دار پریسیڈنسے کا سین ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، حق دینا، دائیں بھی اور بائیں بھی. Il segnale raffigurato indica دکھائے گا نشان ظاہر کرتا ہے کہ la strada non più percorribile، روڈ زیادہ چلنے کے قابل نہیں ہے کہ ultima uscita quella frosinone، یہ لاسٹ uscita ہے فروزینونے کا. فالسو یہ جو بلو دائرے میں کرتیلی ہیں یہ آگے شہر ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہی مطلب آخری uscita، اس سے آگے روڈ چلنے کے قابل نہیں ہے. فالسو Il conducente che deve stabilire valore della distanza di sicurezza، ڈرائیور کو چاہیے حفاظتی فاصلہ سٹیبل کرنا، حساب لگانا. valore della distanza di sicurezza della anche base alla larghezza del veicolo di cui alla guida، جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی چوڑائی کے مطابق. فالسو larghezza lunghezza una distanza نہیں ہوتا. nel croce rappresentato nel figura i veicoli T e چی ٹرانزیتانو contemporaneamente، ٹی اور چی ایک ساتھ جائیں گی کیونکہ ٹرام کو ویسے حاصل ہے تو چی بھی جا سکتی ہے دونوں. جب یہ دونوں جائیں گی تو پھر تو پھر لاسٹ پہ چی. Il giubbotto o برتیلے ریترو frittante alta visibilità، اندھیرے میں چمکنے والی جیکٹ alta visibilità کے لیے. possono sostituire in ogni caso، ہر صورت میں چینج کر سکتے ہیں il triangolo mobile di pericolo کے ساتھ. فالسو اچھا، ایک تو انونی کازو کے دو سوال ٹھیک ہیں جن کے لاسٹ میں ایس سے یا پوکو آتا ہے. 695 تے 736 دو ہی بیرو. اس کے علاوہ جبوتو کے سوالوں میں اوپراسیونی آئے گا تو سوال ویرو ہوگا. جبوتو اور اوپراسیونی والے دو سوال غلط بھی ہیں. ایک میں فیکولتاتیو اپنی مرضی کرنا ہے، اس کے ویسے ہی غلط ہے 726 پہ، اور دوسرے میں کہتا ہے کہ نون دیوے اندوسارے جبوتو پہننا ضروری نہیں ہے، تو 727 پہ ہی تھے سارے فالسو. ان کاز دی نیبیا فیتا زیادہ دھن کی صورت میں اوپرتونو ضروری ہے. تنیرے لا چنتورا دی سکریسا حفاظتی بیلٹ ایس گنچاتا کھولنا. پر ایسرے پیو پرونتی زیادہ ریڈی رہنے کے لیے بوندونارے الویکولو ان کازو دی انچیدنتے، کہ گاڑی کو چھوڑ سکیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں. فالسو سیفٹی بیلٹ بند کے رکھنا، کھول کے نہیں رکھنا. ایس گنچاتا سے غلط ہو گیا کہ یہ بھائی نے غلطی کر دی، ویرو کر دیا. پھر سلوارے لائبینتے دل انکونامنٹو ایٹماسفیریکو، ماحول کو فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے. بیزونیا پریمرے ضروری ہے دبانا پیو وولتے il pedale dell'acceleratore زیادہ دفعہ ریس والا پیڈل. quando il veicolo è freddo، جب گاڑی ٹھنڈی ہو. فالسو اس سے ماحول آلودگی سے بچے گا نہیں بلکہ آلودگی زیادہ ہوگی اگر زیادہ ریس والا پیڈل دبائیں گے تو. 875 جی، اس میں ایک تو اچلراتورے، اس کے سیمپرے فالسو اچلراتورے اچلراندو کے، اور اس کے بعد پیدالے والے سارے فالسو دو ویرو، ایک کوادروچکلی پیدالے کے ساتھ ویرو 148 پہ، اور ایک سینسا لنتارے کے ساتھ 899 پہ. جی، امید کرنا کہ بھائی شان کے سکیدے میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک درود شریف کی برکت سے ان کو اگلی دفعہ کامیاب کرے، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو اللہ پاک کامیاب کرے. مزید اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور جن کی غلطیاں کم نہیں ہو رہی وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہیلپ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ، رب رکھا. ملتے ہیں ایک نیوز ٹائم نیکسٹ کے ساتھ.